जिस बात का डर था वही हुआ। जी हाँ, सब डिवीज़न आसनसोल में वाक़ा हल्का रानीगंज से एक बुरी खबर आ रही है। यहाँ तकरीबन प्राइमरी सतह के 5 या 6 उर्दू मीडियम स्कूल्स हैं और अब इन स्कूलों में जो बच्चे ज़ेरे तालीम हैं और अब वो अपना रुख उर्दू मीडियम को छोड़कर हिंदी मीडियम की तरफ कर रहे हैं और वो अपनी ज़ुबान को छोड़ रहे हैं। अब उर्दू मीडियम में वो पढ़ना नहीं चाहते। उनके वालिदैन से पूछे जाने पर उनके वालिदैन का कहना है कि उनको अपने बच्चों के लिए उर्दू मीडियम में अब कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है। जी हाँ, फ्यूचर नज़र आए भी कैसे, जहां पर उर्दू मीडियम स्कूलों में असातिज़ा की कमी है। टेलीग्राफ रिपोर्ट के मुताबिक पिछली वीडियो में मैंने आपको वाज़ह किया था कि तकरीबन 1400 नशिस्तें उर्दू मीडियम में खाली हैं और उन नशिस्तों को कई सालों से भरा नहीं जा रहा है। उन वालिदैन को अपना फ्यूचर नज़र आए भी कैसे, क्योंकि जहां पर असातिज़ा की इतनी कमियां हैं, जहां पढ़ाई का माकूल इंतज़ाम नहीं है, जहां पर किताबों की कमी है और उसके ऊपर से जब मुलाजमत के लिए आप जा रहे हैं तो हुकूमत आपसे कह रही है कि आपको बंगला लिखना पढ़ना और जानना ज़रूरी होगा। पहले ये सब WBCS एग्जाम्स में हुआ करते थे, मगर इसका अब इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम लोगों को कई छोटे छोटे एग्जाम्स में भी अब नज़र आने लगे हैं। पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में बंगला में सवालनामा दिया गया, हिंदी में अंग्रेजी जुबान में भी नहीं दिया गया, अंग्रेजी में भी पर्चा नहीं आया, सिर्फ बंगला जुबान में आया था। अलावा इसके वजीर आला कई कॉन्फ्रेंस में ये कहते हुए नजर आई कि मगरबी बंगाल में अगर सरकारी मुलाजमत अब अगर आपको करनी है तो आपको बंगला लिखना पढ़ना बोलना जानना ही पड़ेगा। बंगला से हमें इनकार नहीं है, मैंने कहा था कि बंगला से हमें बिल्कुल भी इनकार नहीं है। आप बंगला लाइए, बंगला लाइए, सरकारी मुलाजमत में भी लाइए, मगर हमारी जुबान तो हमसे मत छीनिए। क्योंकि अगर हम उर्दू मीडियम में आप अगर बंगला का इंतजाम नहीं करेंगे, बंगला ज़बान लिखने पढ़ने बोलने और असातिज़ा की तकर्रूरी आप नहीं करेंगी, तो किस तरह से हम बंगला से वाकफियत हासिल करेंगे। एक तरफ आप कहती हैं कि बंगला ज़ुबान से वाकिफ होना होगा आपको, और बंगला ज़ुबान से हम कैसे वाकिफ होंगे, इसके लिए इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है। जबकि मरकजी हुकूमत ने 1964 में कोठारी कमीशन नाफिज किया था, जिसमें 3 सैलसानी फार्मूला दिया गया था कि आप 3 जुबानों को रियासत में लागू कर सकते हैं, जैसे एक इलाकाई जुबान, एक मादरी जुबान, दूसरा राब्ते की जुबान। तो मगरबी बंगाल में ये लागू नहीं, जबकि पड़ोसी रियासत बिहार में भी लागू है। वहां आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं। तो 3 जुबान हो गई। कोई चाहे तो मैथिली ले सकता है। कहीं एक गुजरात में लागू है, आंध्र प्रदेश में लागू है, महाराष्ट्र में लागू है, मगर बंगाल में सिर्फ 2 ही लैंग्वेज आज भी चल रहा है, 2 ही जुबान चल रही है, एक मादरी जुबान और दूसरा अंग्रेजी। तो जो लोग बंगला पढ़ते हैं तो वो तो उनकी मादरी जुबान बंगला है, उनको बंगला मिल भी जाता है और उसके साथ उनको अंग्रेजी मिल जाती है। और हमारी परेशानी यह है कि हमें सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी। अब जब हम मुलाजमत के लिए, जब सरकारी मुलाजमत के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो वहां पर सवालनामा बंगला में आना शुरू हो गया। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा, और उर्दू मीडियम से ताल्लुक रखने वाले लोग इसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा रहे हैं कि मगरबी बंगाल में उर्दू जवाल के दहाने को पहुंचने को जा रही है और हम लोग आवाज नहीं उठा रहे। स्कूल बंद हो रहे हैं। स्कूल पिछले टेलीग्राफ के रिपोर्ट में भी आया कि कई एक स्कूल है जो बंद हो सकते हैं। और हद तो यह है कि असातिज़ा का इनकी जिम्मेदारियां देख लीजिए। जो लोग खुद उर्दू की तनख्वाह ले रहे हैं, उनका कहना है कि अगर स्कूल बंद हो जाएगा तो होने दो, हमारा क्या है, हमें तो तनख्वाह मिलती रहेगी, सरकार हमें ट्रांसफर करके दूसरे स्कूलों में भेज देगी। तो वो भी बेफिक्र है अपनी जिम्मेदारी से। वालिदैन अपने बच्चों को मजबूर हैं हिंदी मीडियम और दिगर मीडियम में ले जाने के लिए, तो ये उर्दू जुबान बचेगी कैसे? आपने सोचा कभी कि अरे जब जुबान नहीं बचेगी तो आप कहां से बचेंगे, आपका वजूद कहां से बचेगा? अरे इसी जुबान को बचाने के लिए, अपनी मादरी जुबान को बचाने के लिए बांग्लादेश का वजूद अमल में आया। 1947 में जब हिंदुस्तान का तकसीम हुआ, हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान के हिस्से में मशरकी और मगरबी 2 हिस्सा मिला उनको। मगरबी जो अभी मौजूदा पाकिस्तान है और मशरकी जो अभी मौजूदा बांग्लादेश है।
تو تب حکومت پاکستان نے 1947 میں کیا یہ کہ اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دے دیا اور پورے مغربی اور مشرقی پاکستان میں یہ اعلان کر دیا کہ آج سے پاکستان، دونوں ہی پاکستان کی جو مادری زبان ہوگی، جو سرکاری زبان ہوگی، وہ اردو ہوگی اور سبھی کو اردو لکھنا پڑھنا اور بولنا آنا چاہیے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بنگالیوں نے اس کے خلاف میں آواز اٹھائی کہ ہم اردو ہم نہیں جانتے ہیں، ہماری مادری زبان بنگلہ ہے، اس لیے ہمیں بنگلہ دیا جائے، آپ بے شک اردو رکھیے مگر اردو کے ساتھ بنگلہ کو بھی شامل کیجئے۔ مگر حکومت پاکستان نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ آپ کو اردو ہی لکھنا پڑھنا اور بولنا ہوگا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے کئی طالب علموں نے تحریک چلائی کہ اپنی مادری زبان کو بچانے کے لیے، اور حکومت پاکستان نے ان مظاہرین پر بے دھڑک گولیاں چلوا دی، جس میں عبدالسلام، ابو البرکات، رفیق الدین جیسے طلبہ شہید ہو گئے۔ 21 فروری 1952 کا یہ واقعہ ہے، اور اسی 21 فروری کے حوالے سے ہم لوگ ہر سال جو ہے نیشنل لینگویج ڈے بھی مناتے ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ کوئی زبان کو بچانے کے لیے اپنی شہادت دیتا ہے۔ مدر ٹریسا کہتی ہے کہ گرچہ میری زبان البانیہ ہے، مگر جب میں بنگال پہنچی، کلکتہ پہنچی، تو میں نے بنگلہ زبان سیکھا تاکہ میں اپنی مشن کو کامیاب بنا سکوں۔ اور خود انگریز جب ہندوستان آئے تھے تو وہ اپنے ساتھ اپنی مادری زبان انگریزی لائے تھے، مگر حالات کو دیکھ کر ان لوگوں نے بھی اردو کی ترقی کی۔ 1800 میں فورٹ ولیم کالج کا قیام عمل میں لانا اس کی ایک کڑی تھی کہ وہ ہم پر حکومت کرنا چاہتے تھے۔ تو بیرونی قوم ہماری زبان سیکھ کر ہم پر حکومت کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنی زبان کو کھو رہے ہیں۔ اور یہ ادیب، یہ شاعر، یہ مصنف، یہ لوگ بھی آواز نہیں اٹھا رہے ہیں۔ میں ان سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ رسم اجرا کرواتے ہیں موٹی موٹی کتابوں کا اور رات بھر جو شاعری پڑھتے رہتے ہیں، مشاعرہ گاتے رہتے ہیں، ذرا سا سوچئے گا کہ جب اردو پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا تو آپ کے مشاعروں میں چار چار لگانے کون جائے گا؟ واہ 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 کون بولے گا آپ کو؟ رسم اجرا کی موٹی موٹی کتابیں جو رسم اجرا کرواتے ہیں، وہاں بھیڑ کون اکٹھا کرے گا؟ کون جائے گا بھیڑ لگانے آپ کے لیے جب اردو پڑھنے والا لکھنے والا ہی کوئی نہیں ہوگا؟ کسی کے طرف سے بھی ایک آواز نہیں۔ میں نے تو کئی افسران سے بات کرنے کی کوشش کی کہ اردو کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے، کیوں کوٹھاری کمیشن لاگو نہیں ہو رہا ہے بنگال میں، کیوں اردو میڈیم میں اساتذہ نہیں ہیں، کیوں اردو میڈیم کے بچے جو ہے ہندی میڈیم کا رخ کر رہے ہیں، مگر کوئی جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ کو سوچنا ہوگا۔ میں حکومت یا کسی کے خلاف یا کوئی یہاں سیاست کی بات نہیں ہے، برائے مہربانی مجھے اس سے دور ہی رکھیے گا۔ یہ میں ایک زبان کی بات کر رہا ہوں اور اپنی مادری زبان کی بات کر رہا ہوں۔ میں خود اردو کا طالب علم ہوں اور اپنی زبان کو بچانے کے لیے میں آواز اٹھا رہا ہوں۔ آپ کو جس کو ووٹ دینا ہے، جس کو سپورٹ کرنا ہے کیجئے، یہ تو جمہوری ملک ہے، یہ تو حق ہے آپ کا۔ میں بھی ایک ووٹر ہوں، میں بھی ووٹ دیتا ہوں، مگر یہاں ایک دم یہ میرا جو پیغام ہے غیر سیاسی ہے، اس کو کسی سیاست سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں۔